past simple y preposiciones del tiempo. Prepositions of time. Okay. Hillary, read number 1, please. I walked to work yesterday. Espérate. No es I walked to the store yesterday? What? No, No es I correct? No? work. So no es walk it? Okay, very good. You're correct. I walked to Oh. work yesterday. Very good. Number 2. In the Y past, that's- I used to work by bike. I'm sorry. No te In the priores. No. past, Porque, en el porque ella, pasado, porque I ella no, went pero to porque ella no work. lo puso como walked, porque ella no podía decirlo como Esto pasado. es un gancho. Por ejemplo, en el pasado, in the past, I went to work my back. No es I went, I want to work my back. Okay, so Right. that's correct. Very good. Okay, Dalinda, ¿Cómo mira. fue? Bueno. Explícale a Dalinda, Cris. Aquí es su verbo para la acción, pues caminar. Y Ajá, aquí es su adjetivo, porque es el lugar que tú trabajas. ajá. So, por eso es en el pasado. So, eso es su verbo, no es. So, I walked, por ejemplo, I walked to la oficina. Es la misma. I walked to work, or I walked to the office yesterday. Now, if I want to, yo puedo usar el verbo, I worked yesterday, también. So, esa palabra es un verbo y también sustantivo. Me quedé igualita, pero So, like, I went to work yesterday. I worked yesterday. So I don't know if it's, oh no, it doesn't. Oh, that's interesting. So it's still a verb in Spanish. So when you say trabajar, no es un sustantivo? Trabajar es es, un verbo. es un verbo. So, okay, so in English, we can use it as a noun. So it would be better to say it like this. A entender mejor. I went to fue a la oficina. So I didn't know that. Yeah, in English, work is a place. Wait, let me write it out. In English, and this happens with many words. Work is a place, as in the noun, and also a verb, as in the action. Okay, so the word work is a place and also a noun. Okay, in the past, I went to work by bike. Okay, a habitual, or repeated action in the past. And repeated is the same in Spanish. Repetido. No, repetido. Repetido, sí. No. Repetido. Así. Okay. Repetido. Sí. Acción en el pasado. So, ¿cuál? Number 1 or number 2 is Habitual, repetido. Yo camino. One. Pero mira, porque B dice una acción que fue en el pasado y en un específico momento. O en momento específico. Ok, pues entonces esa es la primera. B es one. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué es el tiempo Porque específico? yesterday. Así, exacto, muy bien. So, an action that happened at a specific time, simple past, y también a habitual or repeated action. Es un tiempo finalizado, o sea, y específico. Exactly, Simple specific time. Yesterday, last week, la semana pasada. Como dice
El mes pasado. Last month. Last month. Ayer. Yesterday. Ah, yesterday. Tomorrow mañana. 2 horas antes. 2 hours hours. ago. 4 hours. Ago. No, after. Sería como. Ago. 2 horas, 2 horas. Or. 2. Ajá. Ok, ¿cómo dice? Ok, Dailanda, ¿cómo dice 4 hours ago en español? 4 hours. Hour, ¿cómo? ¿Cómo 4 dice? horas atrás. 4 Very horas. good. 4 horas atrás. Ajá, exactly. So all of these are things que fue en el pasado. Ago. Okay, so let's look at this. So we use the simple past. Okay, Heidi, read the first one for me, please. Okay. Which one? The first one. Oh. Actions that start and were completely at a specific time in the past. We bought our house 5 years ago. Okay, look, ladies. So, número uno. So, la pregunta es, when do we use the simple past? Cuando usamos el pasado simple. So, número uno es actions that started Cuando And cuando la acción ha ended. terminado. Ajá. in the past. Una acción. Now, mire, yo puedo usar muchos verbos en la I misma. work, I Ujú, ate, exacto. I listen, Ujú, Y ese cante. I told, no, ujú, I I danced. danced. Yo también. I went, So, you can use hay muchos verbos que tenemos en inglés para el pasado. Y también you can use them in the same sentence. Por ejemplo, last night, I took a shower. I ate dinner. I read a magazine ujú, and I went to bed. So, mira, ¿cuántos verbos hay? 1, 2, 3, 4. Ajá. So, uno, pasado. 1, 8, Ujú, dos. read, Eso es read porque es pasado. Ah, sí, porque Ajá. pasado. ok. Y- Y Went, when. Exacto. So, pasado, 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 pasado. Son acciones, pero ¿qué tienen en común? What is the thing they have in common? They are all talking about past tense actions. Así. De acciones de tiempo pasado. ajá. O sea, que la acción finalizó. Ujú, y termina también, porque si es haciendo la cosa, no puede usar pasado. De past progressive. O presente progresivo, si O si tú estás presente haciendo, exacto. Ah, I'm teaching. I am teaching. You are speaking. Heidi is working. Chris, Hillary is Y eating. cuando agregamos un tiempo específico, ¿es el pasado simple o el progressive? Pasado simple. El pasado simple. Sí. So, vamos a hablar en el futuro. Quizás yo creo que es módulo 3 o 4, no sé. La diferencia que simple past y past progressive. Progressive. Ok. Porque tú usas esa tenso mucho en español. Eso es la diferencia. El verbo es walk. Okay. Ujú. Yesterday, I walked to work. ¿Cuántas acciones es? Ayer yo caminé para el trabajo. Sí. ¿Y cuántas acciones? Una. Una. Okay. Now, eso es simple past.
Now, past progressive. Yesterday, I was walking to work when I saw your sister. Ahora es dos acciones que yo estaba haciendo uno cuando otra acción fue. O algo fue. Caminando y viendo. Como ir caminando y viendo, ¿no es? Sí. So con past progressive, siempre hay dos acciones. Que uno que tú estás haciendo primero y otra acción es en el pasado que interrumpir la cosa que tú estás haciendo. I was sleeping in my bed when the room started, when the room shook. Okay, la temblor, when the earthquake. Yo estaba durmiendo en mi habitación cuando, cuando tembló la tierra. See, exactly. So with past progressive, we always need two actions. So Two estaba actions. durmiendo. Okay. So past progressive is the longer action. And it is interrupted by Eso simple es tense. en progressive, ¿qué? Pasado progresivo. Eso es el nombre, sí. Ujú. Pasado progresivo. So, vamos a hablar más de eso en el futuro. Cuando No te son más de dos pierdas. acciones, es pasado progresivo. Ajá. So, Okay. con eso, Ya. si tú vas a usar, solo tú puedes usar, pero con otra cosa. Porque yo sé que en español es muy común, dice, I was sleeping, instead of, I was sleeping yesterday, or I was eating yesterday, porque yo estaba comiendo ayer, but no, Ujú. I ate Mi amor. lunch yesterday. Es más como así. So it's a little bit different, the way that we use it in English. I was eating yesterday when I saw your sister walk past. Por ejemplo, algo así. So it's un poco diferente. Okay, so anyways, what we're talking about tonight is simple past. So actions that started and were completed en un tiempo específico en el pasado. Okay. Hillary, can you read the second one, please? Let me see. Habitual or repeated action in the past. I Mhm. always went to bed early when I lived with my parents. Yeah, okay. So habitual. Yo Habitual. siempre quiero. No, I'm gonna write the sentences here so you can see them in Spanish too. I always went to bed early when I lived with my parents. So number two, habitual or repeated actions in the past. I always, siempre me acostaba temprano. I always, so eso es siempre. Eso, ahí hay dos acciones. Eso es de past progressive. Past- ¿Dónde hay? Se dice, I always went to bed early. Me y aquí acostaba y vivía. y vivía. Por, sí, acostaba por y eso vivía. en español es un poco diferente. Porque aquí no dice, I always was sleeping with, no, es pasado y pasado. Ujú. Pero cuando tú cambias a español, acostaba, like, oof. So it's a little confusing. So in English, you only need the verb in the past tense when you're talking about habitual or repeated actions in the past. Okay, Dailanda, how many times, ¿cuántas veces, how many times did you go to the
supermarket last week? How many times did you go to the supermarket last week? I went supermarket, o como se llama, I went to supermarket one week. ¿Cómo digo? Para que Once. Una Once. vez. Once. O sea, Ujú. 11. Dice one time or once. Los Once, dos. once, así. Okay, Okay, once. very good. So, es un habitual or repeated action. Chris, Sí. y yo puedo decir, I went one time to the supermarket. So, usa la forma así porque es más fácil. So, I went to, so siempre it's the subjetivo primero Okay. y el verbo, el complemento así. So, I went, or I ate, or I slept, or I drove, y el complemento. I went to the store. I ate a sandwich. I slept in the bed. I drove in the car. So it's always going to be the subject first, I, you, we, they, el verbo y el complemento. So that part, eso es para la respuesta. Empezar. Subject, verb, y complement. No me She bought what did she buy? She bought a watch, for example. My brother lived in Miami last year. So just like that, always use that formula for present and for past. All right, and then the last one. Let's see, Darlinda, read that for us, please. Complex action that happens after the other in the past. I made a sandwich, turned on the TV and watched the game. Okay, so completed actions that happen. Completed actions that happened one after the other in the past. Completed actions that happened one after another in the past. So she said, I made a sandwich. I made tostones. And I made pica pollo. Oh yes. Let's see. No, I made a salad, turned on the TV, and watched the game. Mhm. That would be Ahora good. sí. Tú hiciste de todo. Sí. If I make a salad, it's gonna look like this. I love Cobb salad. I love. Oh yeah, me too. That's my favorite. Those things are so good. So Very, very tasty. So yes, I would make that salad. That would be a good salad to make. I made a salad, turned on the TV, and watched the game. How many actions in this sentence? Three. What are the three actions, Idalis? I made a Make salad, Mhm. or on the TV, Mhm. watched the game. Very good. Exactly. Okay, Heidi, what did I do first? You made a salad. Very good. And then what did I do?
Then you turn on the TV. Then I turned on the TV, and what is the last thing that I did? The last one you did was watch the game. Exactly. So all of these actions are referring to things that happened in the past, and I need all of the verbs in the past tense. Okay, so Hillary, como dice eso verbo en el presente? I make, Make, y okay, aquí, Or I turn on, y aquí, watch. okay. Now, Idalis, ¿cuántos verbos de los tres son regular? ¿Cuántos? two verb regular. Hey, Turn it and wash it. exactly. Very nice. Good job, ladies. You got it. Okay, so now let's take a look at this. Si yo quiero decir puedo en el pasado, ¿cómo dice puedo en el pasado en español? Cool. Could, No, en Podría. español. Podría. Okay. pude, Pude. Podría. Podría. So, okay, so I can speak Sería English. pude. Yo diría Pude. que pude. Ajá, pude. Porque podría sería futuro. I couldn't speak Spanish when I moved here. Okay, so podría, right? Podía hablar español I could cuando not call you back last night. So wait, why is it podría aquí y pude aquí? ¿Por qué? Español. Español. Sí, porque entonces podría, sería para el futuro. Yo podría llamarte mañana. Eso es Ajá. mañana, Como- pero como en the past progressive. Ay, Dios mío, no me digas. Sí, Vamos a, so we'll go with could, así. Remember, podemos usar could para muchas cosas, Ujú. para posibilidades. Ajá. I could meet with you tomorrow. Exacto, Like lo que you yo digo. podría. Podría, Mhm, sí. exacto. Eso es de mover. But exactly, you're right. That is when we use it as a modal verb, es para el futuro. Pero Ujú. si yo quiero usar solo para el pasado, necesitamos esa parte. Anoche, la semana pasada, Ujú. el mes pasado, como esta mañana. Eso es la diferencia. When we use it para el pasado. And dice could y presente es can. Y el verb to be is was y were. Was word. Mhm. So, como dice, estaba en la fiesta anoche. I was in the party Last night. last night. Very good. Yo, estaba, I was, eso es el verbo en pasado, I was in the party last night. Okay. Estábamos. I was. Okay. Ujú. Ahora estábamos en la fiesta anoche. Estábamos. We were in the We were, party. we were, We were in the party last night. in the party last night. Yes. Very good. So si es yo, dice was. I was. The singular is was. Uh-huh. So The plural is were. exactly. So I was, él, ella, or ¿cómo dice it? No sé. Esto, We use esto, eso. esto. Okay. So, for example, he You. was in the, well, let me see. No, you were. He was in the party Yes, you were. tonight. Mhm. So you were, they were, and we were. We were. Yes. Mhm. Uh-huh. The So plural. they were in the party last night. So wasn't were en español. ¿Cómo dice wasn't were en español? ¿Sería? No. What? Yo estaba.
Yo estaba. Ajá. y nosotros estábamos. Estábamos. Exactly. And then these are different expressions that we can use. Ayer, yesterday. Yesterday morning. Ayer en la mañana. It, is that the past tense, ¿verdad? Sí, sí. All of these are time expressions que podemos usar para el pasado. Okay, here we go. Voy a grabar eso and send to the group. Like this. Okay, es algo bueno a practicar acá. So, okay. Pues en Okay. Okay, so prepositions of time. I called you last night at. Cuando es el tiempo específico? I called you last night at 6 o'clock. I called you last night at 9 p.m. So when it's el tiempo específico, dice at. Pero cuando no es específico, I called you yesterday in the morning. Si tú quieres decir o si tú quieres saber a qué hora específico, ¿cuál es la pregunta? what time I called you yesterday in At the 9. morning. Okay. Pero tú quieres saber, bueno, ¿a qué hora específicamente me Ujú. llamaste? what time Gonzalo, what Did time? me llamaste? Sería, what Do you time call me? Do you call do you me? call, do you call me ¿Así? in the morning? No, did you call me? Oh, okay, thank you. Di, Exacto. ¿A qué hora tú me llamaste? Oh, I called you. Entonces, si yo digo en la mañana, in the morning, y si Pero- fuera at 9 o'clock. Exactly. Porque tú quieres saber a qué hora específico. Ya entendí. So, cuando es general, dice in the morning, in, la preposición con in, porque es más general. Pero Ujú, si ujú. tú quieres ser más específico, dice at y el tiempo. Okay. Okay. And on. On no es específico, pero tampoco general. Puede ser los dos. Porque yo puedo decir, when do you work? I work on weekdays. Eso es lunes hasta viernes. What days do you work? I work on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, on Fridays. So it can be specific or general. When do you usually, so Idalis, when do you usually wash your car? When do you usually wash your car? Never. Never. I never wash my car. Okay, so, Cuando yo usualmente la hago mi carro, never. wait, I so never. for example, did you, I don't dice wash sí. my car often. Okay. Did you wash your car? I wash it. No, okay. Yo puedo decir, I did wash it or I wash it. Oh, sí, pero eso es I una wash pregunta como general. Yo quiero saber normalmente a Okay. qué día, como lunes, viernes, sábados, ¿qué día? Okay, I wash on Saturday. Good, así. Mhm. Now, did you wash your car? And they say, sí, last Saturday. ¿Tú lavaste el carro? Yes. Mhm. I did wash it
my car last Saturday. Mm-hmm, good. So what, I'm gonna write both. So si tiene el auxilio en el pasado, su verbo puede ser en base form. Porque ya porque yo Ya, saber que tú estás hablando pasado. Si es, So- si es el auxiliar, se usa el verbo en su forma simple. Mm-hmm. So you can, no necesita, you don't need, no necesita el auxilio, pero si tú quieres usar, usa el verbo en the base form. I Where, Wash oh, wait. last- what ¿Dónde? time did you wash your car? What time? So pasado, what time? ¿Qué tiempo me toma lavar el carro? ¿A qué hora específicamente? Por ejemplo. At 7:13 a.m. Okay, so I washed my car 7:30, let's say 7:30 p.m. Exactly. Okay. I washed my Ah. car Mhm. at 7:30 p.m. Okay, and then here, Heidi, what day did you wash your car? What day did you wash your car? ¿Qué día tú lavaste? I wash my car on Sundays. On Sunday. Very good. Exactly. Sunday. So at 7:30 p.m., but on Sundays. Okay, so at and on, eso es hasta. Hasta. Mm-hmm. Okay, so Hillary, what time did you work today? Como dice, hasta 5 en la tarde. So yo trabajé hasta 5 en la tarde, algo así. I work. I finish. Okay. Still 5 p.m. Oh, wait, so Till. I'll finish work at 5 p.m. or, mira, Porque I worked until. Until. Yeah. Mhm. ¿Y por qué okay, ya. So let's just do it like this, because I don't want to confuse anybody by using work. Yes, as a teacher, noun. thank Y si es por periodos, Dime? Cris, y si es por periodo, también, until. Por ejemplo, desde las 8 hasta las 6. Well, Sí, it would always be. Work. work. It would Work. all. Siempre es el tiempo específico until. So until 9 p.m., until Friday, el día también. I worked. ¿Cómo es la diferencia entre until y until? Nada, es Until. la misma. Lo Nada. mismo. Ujú. Como, Ok. es como, Until, ok. sí, cualquiera, whichever one Como you like. cortarlo, ok. Ajá, Sí. más cortar, exacto. Durante is during. Contracción. During, or during. That's durante, right? Let me double check that. Yeah, During. durante. So for example, Sí. I worked during COVID. Or she slept Ay, during no. the meeting. So siempre es durante. So and la pronunciación is during. Yo puedo decir, I work. I drink, Work during the night. I drink of you during Oye, I sleep. okay. Look at it, Dallas. Es para decírselo a mi esposo, Julián. Poema después el día de Valentine's Day. Very nice, yes.
Exactly. So she said, I dream of I you dream during of my you sleep. during my sleep. Okay, all right. Very nice, very romantic. Ay, Chuchi! Ay, You know what I Chuchi! dream of while I'm asleep? Pico pollo. No, I'm joking. Pico pollo. And aguacate. Wait. So do I. Before, antes o después. Sí. Ah, So, durante, antes y después, exacto, before Antes y is después. antes. Y desde is from. Por ejemplo, when did you work last week? When? Desde. I worked I work from home. from, así, pero en esa manera, I worked from Monday to Friday last week. Okay. So es los dos palabras juntos. Por ejemplo, You say- cuando te envían una carta, un sobre Ujú. por correo, te ponen from, desde y to para, ¿no? Ajá. So, ahora presente, solo for the example. When do you, Samira, do, ahora do. When do you usually work? When do you usually work? Normalmente, cuando trabajas. Oh, well, usually I work Work. from Mondays to Fridays. Usually I work from 9 a.m. to 6 p.m. Okay. So from, and then the other two things. And then the last ones Cris. are, yes? Una pregunta. Ahí tú dijiste, cuando tú estabas escribiendo el usually, en mi mente yo estaba tratando de completar la oración y yo pensé con I. No debo comenzar con I usually. Tú lo hiciste al Sí, revés. Usually I work. sí, Eh, también. Ujú. Ok. Por ejemplo, como que yo pienso en yo usualmente, pero también entiendo que también usualmente yo es lo mismo, o sea, Ujú. usualmente yo, pero quería saber si era que era así que había que hacerlo. Sí, Ok. tú puedes cambiar el orden no con todos, pero con usually y normally y sometimes. Tú puedes cambiar la posición. Mm. So, por ejemplo, sometimes I Sometimes work I work. sometimes I work on Mondays. Por ejemplo. Yo puedo decir también ahí, sometimes I work on Saturday. Ujú. O sea, a veces yo trabajo sábado. Sí, so yo puedo cambio de subjetivo y the frequency word. So sometimes I or I sometimes. Rarely do I work in the office. I rarely work in the office. I rarely work Raramente. in the Sunday. Very good. I rarely work on. On Sunday. Sí. Okay. So no necesitamos introduce. We don't have to introduce con el o la los días. So solo usa la preposición on y el día. I rarely work on Saturdays. Let's see. Okay, ladies. Okay. Next week, el lunes, we are going to continue hablando de simple past. And si tú quieres practicar, voy a enviar eso para el grupo. Porque sí. Okay, ladies, good to see everyone. Glad everyone had a very nice St. Valentine's Day. I hope you all have a great weekend, and I will see you all next Monday. Bye. Thank you, Chris. You're Bye. welcome. Bye, ladies. Happy weekend. You too.